Salam alaikum, مرحبا بكم في la chaîne ديالي une autre fois et pour une nouvelle vidéo. Communiquez facilement. Je suis Fatem Zahra, je pense que vous me connaissez maintenant. Alors aujourd'hui, je viens de faire la vidéo اللي هي كمالة la dernière vidéo اللي شفنا. On a vu la dernière vidéo comment poser des questions en français. Aujourd'hui, nous allons découvrir la suite ديال داك la vidéo. Alors merci de me joindre, allons-y. Bismillah. La dernière vidéo, on a vu comment poser des questions, les expressions qui nous aident à poser des questions. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment donner des réponses sur les questions posées. يعني كيفاش نجاوبوا على الأسئلة اللي كتطرح علينا. D'accord? Parce que comme vous le savez, beaucoup de personnes comprennent le français à l'oral. راه كيفهموه ملي كنهضروا معاهم. Mais au moment de parler, ils vont bloquer. كيتستريساو كيتبلوكاو كيقول لك انا راه ما عنديش الفوكابولير باش نجاوب et c'est là où le problème. يعني حنا nous allons trouver des astuces qui vont nous aider à dépasser le problème. Allons-y. Personnellement, je veux répondre à la question. راه بغيت نجاوب على la question. Mais le problème, c'est que je n'ai pas assez de vocabulaire. ما عنديش واحد لو باغاج واحد المفردات اللي هما غيعاونوني باش نجاوب على la question. Parce que pour répondre à une question en français, je dois avoir d'abord le vocabulaire باش نعرف نجاوب على داك la question. Nous allons résoudre le problème, Inch'Allah, parce que je vais vous donner des astuces pour répondre aux questions sans bloquer. Inch'Allah, dès la vidéo et dès aujourd'hui, غنقدر نجاوب على les questions بلا ما نتستريسا بلا ما نتبلوكا. Alors avant de commencer, خصني نعرف بأن la question فيها جوج ديال الأنواع. Soit كتكون une question fermée, soit كتكون une question ouverte. يلا نشوفوا qu'est-ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une question fermée? La question fermée est une question à laquelle on peut répondre par un simple oui ou non. يعني هو واحد السؤال اللي الإجابة ديالو كتكون بيه يا بلا ما كنزيدو عليها والو. Ou bien كتكون avec un mot court. يعني بواحد الكلمة قصيرة. يعني ملي كيسولني شي واحد la réponse ديال السؤال ديالو كتكون يا بيه يا بلا يا بواحد لو مو اللي هو قصير. يعني انا جو سوي با اوبليجي باش نكون واحد لا فراز باش نجاوب على لا كيسيون ديالو. دابا فهمنا بان لا كيسيون فيرمي لا ريبونس ديالها اي سامبل. لا ريبونس ديالها سامبل اي فاسيل. Et bien sûr, nous allons voir des exemples باش نفهموا كتر qu'est-ce que ça veut dire la question fermée. Le premier exemple, avez-vous vu ce film? Avez-vous vu ce film? Alors, à votre avis, شنو غتكون la réponse ديال هاد la question? Si j'ai bien vu le film, je vais dire oui. Sinon, je vais dire non. واش شتي هاد le film? Alors, il est شتو. شتو. Il est ما شتوش tout simplement. لا. Pas plus. Un autre exemple. Possédez-vous une voiture? Possédez-vous une voiture? À votre avis, شنو غتكون la réponse? Si j'ai une voiture, je vais dire oui tout simplement. Et si je ne l'ai pas, je vais dire non. Alors, là, c'est une question fermée. La réponse ديالها يا oui, يا non, pas plus. Un autre exemple. Quelle est la capitale du Maroc? Quelle est la capitale du Maroc? Et ici, regardez la réponse. C'est Rabat. C'est Rabat. Alors là, c'est une réponse courte et facile. Quelle est la capitale du Maroc? C'est Rabat. Tout simplement. Maintenant, si la question est une question ouverte. Il est quand la question ouverte, هنا كيخصني la réponse تكون une phrase. هنا كيخصني الفوكابولير باش نجاوب. وهنا كيكون le problème. يلا نشوفوا شنو خصنا نديرو. Regardez ce dessin. Alors c'est quoi ça? C'est un combat entre deux personnes. واش تنحل شي دباس
de personnes qui يدبزوا علاش on est là حنا pour apprendre à parler en français. Alors pour moi j'ai pas trouvé mieux ما لقيتش شي ديسان احسن من هذا باش نوصل لكم الفكره اللي بغيت نقول حيت ملي غنقول لكم الفكره غتفهموا لو ديسان. Alors là on est en train de chercher des réponses pour des questions ouvertes. Et pour répondre à une question ouverte, je dois répondre avec une phrase. خصني نجاوب بجملة. D'accord? يعني باش نجاوب داك الجملة خصني يكون عندي un vocabulaire en français. باش نقد نقول une phrase qui est correcte. Alors, je vais vous donner une astuce d'avant. Elle va vous aider باش تجاوبوا على la question ouverte واخا نتوما عندكم moins de vocabulaire en français. Alors, pour répondre à une question ouverte, je réponds par une autre question. نجاوب بسؤال آخر. حيت pour moi, le meilleur moyen d'autodéfense est l'attaque. أفضل وسيلة للدفاع عن النفس هو الهجوم. يعني je dois attaquer mon interlocuteur قبل ما يأتاكيني هو. وهنا je vais vous donner deux astuces qui vont vous aider à répondre à des questions ouvertes. La première astuce, c'est que je dois reformuler la question. يعني غادي نعاود السؤال بنفس الطريقة باش سولني mot à mot tel qu'il est sans répondre à la question. هنا باقي ما جاوبتش على la question. وهنا غادي نقول لكم كيفاش. Bien sûr, avec des exemples, غنزيدو نفهمو مزيان. Mon interlocuteur va me demander à quelle heure on part? À quelle heure on part? Alors ici, je vais reformuler sa question. Je ne vais pas répondre, mais je vais reformuler sa question. Tu me demandes à quelle heure on part? Tu me demandes à quelle heure on part? Alors ici, j'ai reformulé sa question. Ou la reformulation, باش كتعاوننا. كتعاوني premièrement انني نزيد نفهم la question. Deuxièmement, كتعطيني وقت في انني نلقى une réponse على la question اللي عطاني السيد. حيت هنايا c'est à lui de me répondre. Alors c'est mon interlocuteur qui doit chercher la réponse d'abord. حيت انا je viens de lui poser une question. وهذا هو الدور de la reformulation. Un autre exemple. Quand tu termines ton travail? Quand tu termines ton travail? Alors je vais reformuler aussi la question. Vous me demandez quand je termine mon travail? Vous me demandez quand je termine mon travail? Alors ici, je reformulais la question. La chose اللي كتخليني نزيد نفهم la question et كناخد وقت pour trouver une réponse. يعني عاوتاني هنايا لحت له الكرة. Je lui posais أنا la question. D'accord? ولكن عقلوا لي على داك les expressions مزيان. Tu me demandes ou vous me demandez. Alors, هادو, ce sont des expressions اللي غيعاونوكم بزاف pour répondre على les questions. Surtout إلا ما كنتوش كتلقاو la réponse. D'accord? كتبقى غير في طريقة الهضرة. Le tu, je l'utilise في langage formel. يعني ملي كنكون كنهضر مع une personne de même âge que moi, une personne que je connais très très bien. Ou le vous, je l'utilise bien sûr مع une personne que je dois respecter. C'est le langage informel. يعني في un lieu professionnel avec une personne professionnelle. Pour répondre à une question ouverte, la deuxième astuce, c'est de lui poser la même question. يعني نعاود نسول أنا بنفس السؤال اللي تطرح عليا. Comment ça? أجي نشوفوا كيفاش. Alors, نشوفوا les exemples. Le premier exemple. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Alors là, je vais répondre à sa question, mais en lui posant la même question. Et toi, que penses-tu? Et toi, que penses-tu? وهنا ديما خليت بأن la réponse عنده هو. دابا هو اللي خصو يلقى لي la réponse. C'est lui qui doit me répondre. ودابخي la réponse ديالو يمكن لي انا نجبد une réponse. Parce que une personne ملي غتقول لي qu'est-ce que tu penses? وانا غنقول لها et toi qu'est-ce que tu penses? Peut-être qu'il va me répondre ah je pense que c'était très très bien, ça a été bien passé. Alors هنا انا غادي ناخذ le vocabulaire. يعني من la réponse ديالو ناخذ انا شي كلمات اللي غيعاونوني باش داك الساعه نقدر نجاوبو. alors هادي سي de l'intelligence. يعني كنحاول نكون ذكي في انني نلقى la réponse. Le deuxième exemple. Quel pays
Regardez ma réponse. Et vous? Vous aimeriez visiter quel pays? Et vous? Vous aimeriez visiter quel pays? Alors ديما خليت الكرة عنده ديما هو اللي خصو يلقى لي لا ريبونس ومن لا ريبونس ديالو انا نلقى لا ريبونس ديالي. Un dernier exemple. Quel film voulez-vous voir au cinéma? Quel film voulez-vous voir au cinéma? Ma réponse, ça sera. Et vous? Quel film voulez-vous voir au cinéma? Et vous? Quel film voulez-vous voir au cinéma? Regardez la phrase. راه ما كتبدلش كنزيد عليها داك et vous ولا et tu. D'accord? راه سي de l'intelligence. راه خصني نكون ذكي. راه واخا ما تكونش عندي لا لونغ خصني نكون ذكي ومني كنكون ذكي كنخرج راسي. شتي نسلك راسي في اي سيتوياسيون. داكوغ؟ وهنا عاوتاني ديما هو اللي خصو يلقى لي لا ريبونس ماشي انا اللي غنقلب لا ريبونس. دابا غندوزو لواحد لو كا اللي ما كيكونش كتير. هاد لو كا يقدر يطرى لي في اون كيسيون فيرمي ولا في اون كيسيون اوفيرت. سي لو كا ديال اون بيرسون qui me pose une question gênante. يعني واحد لا بيرسون par exemple سولتني des questions personnelles. شي أسئلة شخصية اللي أنا سي hors de question نجاوب عليهم. ما كيمكنش نجاوب عليهم حيت هادوك كيبقى داكشي كيبقى ديالي ما كنعطيش عليه لا ريبونس. الوغ كيفاش غنجاوب هاد لا بيرسون؟ وفي هاد لو كا je peux avoir une réaction défensive ونربح الوقت بواحد لي ريبونس انا غادي نعطيكم شنو هما. يعني ديما كيكون واحد رد الفعل دفاعي كندافع عليه على راسي راني ما ساكتاش غنجاوبك ولكن هنا باش غادي نجاوبك. Pour répondre à ce genre de questions, je peux dire voilà une question intéressante. Je vais devoir y réfléchir. يعني راه لا كيسيون ديالك مهمه يمكن ولكن خصني شويه د الوقت باش نجاوب. يعني je peux pas répondre pour l'instant. وهنا هربت من لا ريبونس بواحد الطريقه زوينه. Ou bien je peux dire eh bien, voilà une question intéressante. Je voudrais répondre mais je n'ai pas assez de temps. هنا هربت. راه باغا نجاوبك الصراحه ولكن ما عنديش الوقت. Au lieu de dire non, je vais pas répondre, كنجاوب هاد لي فراز كيخليوني بروفيسيونيل زويون مع السيد اللي كنهضر معاه و en même temps راه ما كنجاوبش على لا كيسيون ديالو. Aussi je peux dire c'est trop personnel. Désolé. من الاخر هاد الاسئله راه شخصيه راه ما غاديش نجاوب عليهم. هنا le cas où si je n'ai pas aimé la question ما عجبتنيش سولني واحد السؤال ما عجبنيش ما غاديش نجاوب عليه ما غاديش نجاوب على داك لا كيسيون. يعني خصني نفكر كي غندير نهرب من لا ريبونس. Et dans ce cas j'ai le droit de refuser de répondre. عندي الحق انني ما نجاوبش mais tout en maintenant un contact visuel et en souriant. يعني تبقى عيني في عينيه وندير واحد الضحكه juste pour lui montrer que je ne suis pas en colère, je ne suis pas gênée. ما عصبتينيش حيت هو هاد لو جونغ ديال لي كيسيون اللي كيتبوزاو باش يعصبوك كيكونوا باينين. داكوغ انا غنبين له بان لا كيسيون ديالك ما عصبتنيش. En cas où il بغيتي تجاوبو je vais vous donner la réponse اللي هي est-ce que vous pensez vraiment que je vais répondre à cette question? Est-ce que vous pensez vraiment que je vais répondre à cette question? Ou bien est-ce que tu penses vraiment que je vais répondre à cette question? Est-ce que tu penses vraiment que je vais répondre à cette question? هنا عاوتاني كيبقى le contexte formel ou informel على حساب واش je vais utiliser le vous ou bien le tu. D'accord? وهنا من هاد لا كيسيون اللي كنسولو انا كيكون متاكد بانني انا راه ما باغيش نجاوبو على لا كيسيون ديالو. Alors une chose avant de terminer, خصكم تعرفوا بان la parole a besoin de gestes pour toucher le cœur humain. يعني ملي نكون كنهضر نحاول ندير دي موفمون بيدي. الا كان شي حاجه اللي يمكن لي نعبر عليها بيدي نعبر عليها حيت هادشي كيعاون بان الهضره ديالي توصل
ou surtout le regard. يعني ملي نكون كنهضر مع mon interlocuteur عيني في عينيه. حيت lorsque je fixe mon regard في عينيه la première des choses كنخليه يدير ليا واحد القيمه، كنخليه يحترمني داكوغ، كيقول بان ديجا هاد السيد عنده لا كونفيونس في راسو، يعني حتى انا خصني نحترمه. وهاد القضيه اللي تري تري امبورطونت في لا كومونيكاسيون، ديروا بها داكوغ. Voilà pour aujourd'hui, c'est la fin de notre vidéo. كنشكركم بزاف وكنتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime, d'accord, ça supporte la chaîne, كتعاون la chaîne et ça fait plaisir bien sûr إلا خليتوه. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Alors merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo inchallah.